बाहर पहुंचते ही सामने दिखाई देने वाले मंजर को देख उसका वजूद अंगारों की जद में आ गया था। जहां कोई गांव का नौजवान मुसलसल अपने जिस्म के खुजली करता, अपने आप में रोता महव था। क्या हो रहा है यहाँ? उसने कड़क लहजे में इस्तफसार किया तो उस मंजर से लुत्फ अंदोज होते नर्स और लोग सूरत से अपने अपने कामों की तरफ मुतवज्जो हुए। अब डॉक्टर का रुख बराह रास्त उस आदमी की जानिब था, जिसे देखते ही उसने नागवारी से रुख फेरा। साहब जी, मेरे को यहाँ कोई नौकरी दे दो, मैं बहुत गरीब हूँ, चाहे छोटी मोटी ही कोई, बस घर वालों का पेट भर जाए। मैं आपको दुआएं दूंगा साहब, चाहे तो चौकीदारी करा लो। वो उसके पाँव में गिड़गिड़ाता हुआ बोला। शक्ल सूरत से ही वो इस कदर गरीब लग रहा था, और डॉक्टर आसिफ को तो वैसे ही ऐसे लोगों से खास चिढ़ थी। तभी अपनी टांग एक झटके से छुड़ाते 2 कदम का फासला इख्तियार करके, ये अस्पताल है, कोई खैरात खाना नहीं जो इस कदर हंगामा मचाया हुआ है। 2 मिनट से पहले दफा हो जाओ यहाँ से। वो फाड़ खाने वाले अंदाज में बोले तो वो आदमी मिन्नत करने वाले अंदाज में उनकी जानिब देखने लगा। देखें साहब जी, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, चाहे काम किसी भी नौयत का हो, लेकिन उसके लिए फ़िलहाल मुझे पैसे की अशद ज़रूरत है, ताकि कुछ कमा कर अपने घर वालों को खुश रख सकूं। 2-2, 3-3 दिन मेरे बच्चे भूखे पेट सोते हैं, मुझसे उनकी यह हालत देखी नहीं जाती। वो एक बार फिर कंधे पर रखे रुमाल से चेहरा साफ करते भिबक भिबक कर रो दिया, और उसकी बात पर डॉक्टर ने बगौर उसकी जानिब देखा। किसी भी नौयत के काम पर उनका दिमाग खटका ज़रूर था। वैसे भी अस्पताल में उन्हें अपनी मदद के लिए किसी अक्लमंद लड़के की ज़रूरत थी, और वो शख्स भी फ़िलहाल कुछ भी करने को तैयार था। तभी मखसूस अंदाज में उनकी आंखें चमकी थीं। उठो, मेरे कैबिन में चलो। वो हुक्म अंदाज में बोलते उसे अपनी तकलीद में आने का इशारा करते आगे की तरफ बढ़ गए। उस शख्स ने भी भागने वाले अंदाज में उनका पीछा किया था। इधर ठहरो, कुछ देर में आता हूँ अभी मैं। वो उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा करते खुद बाहर की सिमत बढ़ गए। उनके जाते ही उसने अपनी गठड़ी से पान निकालते अपने दांतों तले दबाया। यह अस्पताल का कदरे सुनसान एरिया था। एक परेशानी तो मेरे सर से उतरी, काम मिल गया। अब इनसे पैसे लेने हैं, बस कहीं रहने का इंतज़ाम भी कर ही लूँगा। वो दिल पर हाथ रखते शुक्रगुजाराना अंदाज में खुद से ही मुखातिब हुआ, और खामोशी से कमरे में तायराना निगाह घुमाते उसका जायज़ा लेते पान चबाने लगा। वो नहीं जानता था कि ना चाहते हुए भी वो किस कदर बड़ी मुसीबत में फंस चुका था उस वक्त। मैंने उस औरत को वहां पहुंचा दिया है साहब जी। वो लड़का डॉक्टर आसिफ को राहदारी से जाता देख हाँफता कांपता उनकी जानिब आया और फूली सांसों समेत बोला। उसने जवाबन शैतानी मुस्कुराहट समेत इस बात में सर हिलाते ऑपरेशन थिएटर की जानिब कदम बढ़ाए थे। मेरे आज के काम से तो बॉस मुझसे बेतहाशा खुश हो जाएंगे जब माल और असलहा दोनों वक्त पर उन तक पहुंचेगा। वो दिल ही दिल में खुश होते हुए ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के ऐन बाहर पहुंचते ही जूं ही उसने अपने शिकार को देखने की बाबत दरवाज़ा खोला, आगे से खाली कमरा देखते उसके माथे पर शिकने नमूदार हुई। उसने झटके से रुख मोड़ते उस लड़के की जानिब देखा जो खुद उस अचानक सूरत हाल पर बौखला गया था। वो तो खुद अपने हाथों से उन्हें यहाँ तक लाया था, और फिर वो 5 मिनट में ही कहाँ गायब हो सकती हैं। डॉक्टर के खतरनाक तेवर उसके औसान खता कर रहे थे। कहाँ है वो औरत? वो खून आशाम निगाहों से उसे घूरते गरजा था। उस लड़के की हिम्मत जवाब देने लगी। सर जी, अभी अभी तो मैं आपके कहने के मुताबिक यहाँ छोड़कर गया हूँ उन्हें, न जाने अचानक कहाँ गायब हो गई। वो हकलाते हुए बोला, अंदाज सहमा सहमा था। डॉक्टर आसिफ ने अपने सर के बालों को मुट्ठियों में भींचा था। इस बार चाह कर भी न जाने क्यों माल पूरा नहीं हो रहा था, और यही चीज़ उसके लिए परेशानी का बाइस थी। अब मैं क्या करूं, नाकारा जाहिल इंसान। वो उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ते धाड़ा तो वो दाएं जानिब दीवार से लगे थर थर कांपने लगा। उसकी बात का जवाब भी तो नहीं था उसके पास। जब भी खामोशी इख्तियार करना बेहतर समझा उसने। वो अपने दोनों हाथों की उंगलियों को सख्ती से आपस में पैवस करते इधर उधर चक्कर काटते किसी गहरी सोच में महव थे। उन्हें यहाँ आते किसी ने भी नहीं देखा था, और अहमद कुछ देर पहले ही फार्मेसी की तरफ गया था। जहन में झमाका होते ही उसने ठिठक कर उसकी जानिब देखा, जो खुद भी फक चेहरे समेत हैरान परेशान खड़ा था। अहमद? उस डॉक्टर ने कुछ सोचते हुए उस लड़के के सामने अहमद का नाम लिया। उन्हें तो मैं अभी फार्मेसी में देख कर आया हूँ, वो तो अपने काम में मसरूफ थे। उसने अचंभे से तफसील से आगाह किया, लेकिन डॉक्टर ने बेसाख्ता नफ़ी में सर हिलाया, जैसे उस लड़के की बात पर उन्हें कतई यकीन ना हो। वो खुद ही भागने वाले अंदाज में फार्मेसी की तरफ चल दिया।
احمد کہاں ہے؟ فارمیسی پہنچ کر اس نے اپنا لہجہ حتی الامکان سرسری سا بناتے پوچھا تو وہاں موجود فارمیسی کے مینیجر نے چونک کر ایک کارنر کی جانب اشارہ کیا جہاں وہ سنجیدگی سے کسی کسٹمر کو ڈیل کرنے میں مصروف تھا۔ ان کے ماتھے پر بے ساختہ پسینے کے ننھے منھے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ اگر وہ بھی نہیں تو پھر کون ہسپتال میں اس کی پیٹھ پیچھے یہ مشکوک حرکات کر رہا ہے؟ اگر کسی کو بھی اس بابت علم ہو جاتا تو ان کی جان کے ساتھ ساتھ ان کے پروفیشن کو بھی خطرہ لاحق ہوتا۔ وہ مرے مرے قدموں سمیت فارمیسی سے نکلتا چلا گیا۔ دادی حضور، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ڈرائیور کی حیران کن آواز پر وہ جو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی گہری سوچ کے یلغار میں بہتی جا رہی تھی، چونک کر خالی خالی نظروں سے خان بابا کی جانب دیکھا، لیکن دماغ ابھی بھی اندر ہونے والی کارروائی کی جانب متوجہ تھا۔ بس علاج کروا لیا ہم نے، اب کیا ہسپتال میں بھرتی ہو جاتے ہم؟ ان کے طنزیہ لہجے پر وہ خجل سا ہوتا بالوں میں ہاتھ پھیر گیا۔ بمشکل مسکراتے ہوئے گاڑی کا اگلا دروازہ کھولتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی کی سیٹ سے پشت ٹکاتے آنکھیں موندتی، فون کی بیل کی آواز کے ساتھ انہوں نے ہاتھ میں موجود موبائل دیکھا جہاں خان کا نام جگمگا رہا تھا۔ انہوں نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے فون کان سے لگایا تھا۔ دادی حضور، وہ دراصل جن لوگوں نے انیکسی کی خاطر آنا تھا ان کا آنا کینسل ہو گیا ہے۔ خان بابا کی آواز پر ان کی پیشانی پر سلوٹیں نمودار ہوئی تھی، چہرہ ایک دم سپاٹ ہوا تھا۔ وہ جس قدر جلدی اس معاملے میں کرنا چاہ رہی تھی تاکہ اعلامیہ کسی قسم کا کوئی ہنگامہ نہ کھڑے، اتنا ہی دیر ہو رہی تھی، کیونکہ اس سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ کچھ بھی اقدام کر لیتی۔ خان بابا، آپ کی نگاہ میں کوئی بھی ہو جو سنیکسی میں رہنے کا اہل ہو تو انتظام کریں، پھر چاہے کوئی غریب مسکین ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں کسی بھی صورت میں آج رات تک چاہیے۔ ان کے حتمی لہجے پر ایک لمحے کے لیے خان بابا خاموش ہوئے، کیونکہ وہ ان کی ضد سے بخوبی واقف تھے۔ جی میں کچھ کرتا ہوں۔ انہوں نے ہکلاتے ہوئے صورت میں فون رکھا۔ صفورہ بیگم ایک نگاہ اس ہسپتال کی تختی پر ڈالتی ایک لمحے کو سن ہوئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ انہیں باہر کون اور کیسے لایا، لیکن ان کے چہرے پر رومال رکھ کر انہیں بے ہوش کیا گیا تھا، اور اس کے بعد جب ان کے حواس لوٹے تو وہ گاڑی میں موجود تھے۔ اس واقعے کو ذہن سے جھٹکتے وہ ایک بار پھر خان بابا کی بات یاد کرتے تعصب سے سر جھٹک گئے۔ بی بی جی، اپنے نزدیک سے آنے والی خالص مردانہ آواز پر وہ اپنے دائیں جانب دیکھنے پر مجبور ہوئیں۔ صفورہ بیگم کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے، کیونکہ وہ مسلسل گاڑی بجانے میں محو تھا۔ ہٹو پیچھے یہاں سے، ڈرائیور نے سختی سے بولتے گاڑی آگے بڑھانا چاہی، لیکن وہ اس سے پہلے ہی صفورہ بیگم کے آگے اپنے ہاتھ جوڑ گیا تھا۔ انہوں نے ناقابل فہم تاثرات سمیت ان کی جانب دیکھا۔ بی بی جی، ابھی میں نے آپ کی بات سن لی جی، معذرت اس کے لیے۔ وہ دراصل آپ کسی بھی کرایہ دار کی تلاش میں ہے نا، اور میں کسی چھت کی۔ اگر آپ ذرا میری جانب بھی توجہ فرمائیں تو میں بہت شکر گزار ہوں گا۔ وہ ہاتھ جوڑے منت سماجت کرنے لگا، اس کے ایک ایک لفظ سے سچائی جھلک رہی تھی۔ صفورہ بیگم نے سر تاپا اس کا جائزہ لیا تھا۔ تم اس گھر کے شایان شان نہیں ہو، انہوں نے مختصر الفاظ میں بولتے اس کی بولتی بند کی تھی۔ اس شخص کا چہرہ ایک لمحے میں ویران ہوا، جیسے ساری چمک ماند پڑ گئی ہو۔ شایان شان کیا ہے جی؟ پیسے تو دینے پڑتے ہیں نا، میں آپ کو کرایہ دوں گا، معاوضہ دوں گا جی، بس آپ مجھے رہنے کو گھر دے دیں، میں بے حد پریشان ہوں۔ وہ بے بسی سے بولا تو نہ چاہتے ہوئے بھی صفورہ بیگم کی گردن اسبات میں ہلی تھی۔ جب ان کا کام بن رہا تھا تو وہ کیوں کر انکار کرتی، اور اس نے کون سا ان کے گھر میں گھومنا پھرنا تھا، انیکسی کا حصہ ہی الگ تھا۔ وہ ان کا سر ہاں میں ہلتا دیکھ کر عجلت سے گاڑی کا اگلا دروازہ کھولتے وہیں براجمان ہو گیا۔ اے تم کہاں جانے کے چکروں میں ہو بھئی؟ صفورہ بیگم کی سرد آواز پر وہ حلق تر کرتے ان کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ بی بی جی، ابھی آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا نا، تاکہ دیکھ سکوں مجھے کہاں رہنا ہے۔ وہ میسنے پن سے بولا تو انہوں نے نخوت سے سر جھٹکا تھا۔ اگر جلد از جلد کسی کرایہ دار کی ضرورت نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی اس جیسے شخص کو وہاں رکھنے پر آمادہ ہی نہ ہوتی۔ صفورہ بیگم کے حکم پر گاڑی جہاز کسی تیزی سے ہسپتال کی حدود کو پار کرتی چلی گئی۔ دو گہری نگاہوں نے دور تک اس سیاہ گاڑی کا پیچھا کیا تھا۔ آسمان پر کالی گھٹاؤں نے بسیرا کیا تھا، ہوا میں ہلکی ہلکی خنکی سی موجود تھی جو کسی بھی وجود میں کپ کپی سی بھر دیتی۔ صبح سے وقتاً فوقتاً بارش کی بوندیں گرنے کا عمل جاری و ساری تھا۔ درخت آپس میں زور سے ٹکراتے ایک ہولناک منظر پیش کر رہے تھے۔ جہاں کل تک دھوپ نے بسیرا کیا تھا وہاں آج بے تحاشا حسین موسم اپنی بہار دکھا رہا تھا۔ بارش کی پیشن گوئی کی بدولت نادیہ بیگم نے جزا سے بے حد اصرار کیا تھا کہ وہ جاب کے سلسلے میں مت جائے اسکول، لیکن اس نے تو گویا ٹھان رکھی تھی کہ آج یہ جاب کسی بھی صورت حاصل کر کے
रहना है। और वैसे भी इकरा जा रही थी तो उसने भी उसी के साथ जाना मुनासिब समझा था। इकरा के ज़रिए वहाँ की मैडम से मुलाकात होते ही उसे बगैर किसी जिद्दोजहद के आसानी से जॉब मिल चुकी थी। हाँ, पे कुछ कम थी, लेकिन इकरा ने उसे दिलासा दिया कि सब नॉर्मल हो जाएगा। अभी भी वो उसी जॉब के एवज तीसरी जमात में बैठी छोटे छोटे बच्चों की बचकाना बातों में हंसने में महव थी, जब एक बच्चे की आवाज़ पर उसकी सिमत मुतवज्जो हुई। टीचर, आपको पता है हमारे स्कूल में पुलिस भी आती है। वो बच्चा जो हमेशा पुलिस को किताबों में ही पढ़ते आया था, शायद रूबरू देखते खुश हुआ था, तभी उसका लहजा इश्तियाक लिए हुए था, लेकिन जज़ा के चेहरे से मुस्कुराहट सिरे से गायब हुई थी। क्या मतलब? उसने हवन्नक बनकर पूछा, क्योंकि इकरा ने इस बाबत कोई जिक्र नहीं किया था उससे। वो हकीकतन परेशान हुई थी। वो टीचर, हमारी क्लास में एक लड़का, इससे पहले कि वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें वाह करते इश्तियाक से बताता, चौकीदार की आवाज़ पर उसकी आवाज़ को ब्रेक लगी। बच्चों, ब्रेक टाइम। स्कूल छोटा सा होने की बदौलत चौकीदार हर क्लास में जाकर ब्रेक का ऐलान किया करता था। अभी भी उसकी बेवक्त आमद पर वो एक लम्हे को घबराहट का शिकार हुई थी, क्योंकि उसकी जीरक निगाहें वो अपने वजूद पर महसूस कर सकती थी। बच्चे तो ब्रेक का सुनते ही सारी बात भुलाते क्लास से बाहर भाग चुके थे, लेकिन उसने हिम्मत मुश्तमे करते पलकों की झालर उठाकर दरवाजे में इस्तादा चौकीदार की जानिब देखा, तो वो भी उसके यूं देखने पर सटपटाते सलाम लेते वहां से निकलता चला गया, क्योंकि उसकी आंखों की चमक ने जज़ा को मजीद परेशान कर दिया था। वो खाली क्लास देखते अपना बैग और रजिस्टर उठाए इकरा से मिलने की खातिर स्टाफ रूम की जानिब बढ़ गई। अब इसके अलावा उसे मजीद कोई सूरत दिखाई नहीं दी थी। एक अजीब सी बेचैनी ने उसे अपने घेरे में ले लिया था। कैप्टन, क्या सूरत हाल है? मेजर यशब की भारी गंभीर आवाज़ कान में लगे एयरपीस में गूंजी तो वहाँ भी सूरत से अलर्ट हुए थे वो। सर, बहुत बुरे हालात हैं। वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा जहाँ तक मुझसे हो सका मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश की है, लेकिन वहाँ की सख्ती ने मुझे इस काम से रोक दिया था। और जहाँ तक इल्म हुआ है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट की 2 लड़कियाँ गायब हैं, और ये सारा वाक़या हॉस्टल में ही पेश आया है, और इस सब में जामिया के लोग भी मुलविस हैं। लड़कियों के माँ बाप ने 12 धरना करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ की पुलिस अगर एक कुछ नहीं करती लेकिन यहाँ की पुलिस कुछ नहीं करती, और दूसरी बात यह कि उन्हें जलील करके वहाँ से निकाल दिया जाता है, और इस सब की वजह वही नशा आवर अद्वियात है। कैप्टन हसन की संजीदा आवाज़ गूंजी तो यशब ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाते सख्ती से दांत पर दांत जमाए थे। मुठियां भी सख्ती से भींची हुई थी। जैन ने उसकी बात पर आंखें मींची थी। न जाने लड़कियां क्यों ऐसे धंधों में मुलविस होकर अपने वालिदैन के सर शर्म से झुका देती हैं, लेकिन खैर, कसूर उनका भी पूरा नहीं होता इसमें। माँ बाप भी बराबर के शरीक होते हैं इन सब में। लड़कियां और लड़के दोनों ही एक हद में रहते अच्छे लगते हैं, लेकिन आजकल तो वो तमाम हदें भी टूट चुकी हैं, तो फिर किसी एक को क्यों मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाए? बच्चों पर अंधा एतबार भी तो माँ बाप को बुरी तरह से मुंह के बल पटकता है ना, क्योंकि आजकल के दौर में हर शख्स के वजूद में कहीं ना कहीं शैतान ही बसता है। उसने कुछ ही लफ्ज़ों के इस्तेमाल से बहुत गहरी बात की थी। जैन का चेहरा न जाने क्यों सुर्ख पड़ा था, लेकिन उसने कुछ कहना ज़रूरी नहीं समझा। वो सख्त लहजे में मुआशरे की एक तल्ख हकीकत बयान कर रहा था, जिसे कोई भी इंसान समझने से कासिर था। लेकिन सर, ये काम जिसके अंडर भी हो रहा है वो बहुत चालाकी से सारे कार्ड्स खेल रहा है, और तो और उसके साथी भी बेतहाशा फैले हुए हैं। बज़ाहिर उसके खिलाफ दिखाई देने वाले लोग उसके साथ ही होते हैं, जो चीज़ बहुत अजीब लगी है मुझे। मेजर जैन की कशमकश से भरपूर आवाज़ उनकी समातों से टकराई तो मेजर अशरफ ने एक तायराना नज़र उस सुनसान जगह पर डालते फ़कत हंकारा भरने पर इत्तफा किया। जी, इस चीज़ से तो मैं भी बखूबी वाकिफ़ हूँ। न जाने कैसे ईमान फरोश लोग हैं जो इस कदर खूबसूरत पेशे से भी बेईमानी करते खुद को जहन्नुम की आगों में धकेल रहे हैं। यशब ने सर्द मोहरी से बोलते सर झटका था। उन दोनों ने भी उसकी बात की तायद की थी। उन सब की पेशानी की रगें गुस्से की बदौलत फूली हुई थी। बस यही तो हमारे मुआशरे का अलमिया है कि इंसान पैसों की खुशबू सूंघते उस तक पहुंच ही जाता है, और उसके पीछे चाहे फिर उसे अपना सब कुछ ही दांव पर क्यों ना लगाना पड़े। वो तीनों कान में लगे बिल्कुल छोटे से ईयरफोन की मदद से एक दूसरे से मुखातिब थे। वो ईयरपीस चाह कर भी किसी को दिखाई नहीं दे सकता था, क्योंकि वो इस तरीक़ाकार से तख्लीक की गई थी कि अच्छे से अच्छे इंसान को धोखे में रखा जा सकता था।
ओके कैप्टन हसन, अपनी फर्दर इन्फॉर्मेशन दें। मेजर यशब की भारी गंभीर आवाज़ गूंजी। वो उस वक्त एक खुले एरिया में मौजूद था, लेकिन यहाँ इस कदर बड़े बड़े घर मौजूद होने के बावजूद भी इक्का दुक्का लोग ही दिख रहे थे, और वो बार बार ज़मीन पर पाँव मारते न जाने क्या देखने की तगोदो में था। तो सर, दैट्स इट, उसने जवाब दिया। ओके जैन, आप काम जारी रखें अपना, लेकिन इस काम से फरागत हासिल करते मीटिंग रूम में मुझसे मिलिएगा। मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन जो भी काम करना है वो आधी रात के वक्त करना है, ताकि किसी को हम पर शक ना हो और हमारा काम भी मुकम्मल हो जाए। एक बहुत ही अहम बात करनी है आप लोगों से। उसने स्पार्ट अंदाज में बोलते हुए कॉल काटी थी और अपना हुलिया दुरुस्त करते कदम आगे की जानिब बढ़ाए। चेहरे के तासुरात पहले से यकसर मुख्तलिफ थे। अब वो लोग जूं ही उस आलीशान घर की हदूद में दाखिल हुए, उस शख्स की आंखें उस घर की खूबसूरती देखते ही खुली की खुली रह गईं। बीबी जी, ये आपका घर है? वो तो गोया खुशी से फूले नहीं समा रहा था। शरफू ने उसे देखते सर झटका। अलबत्ता सफूरा बेगम ने जवाब देना ही ज़रूरी नहीं समझा। हाँ, और पैसे भी इस घर के मुताबिक ही हैं। वो गाड़ी से बाहर निकलते अपने मखसूस करोफर अंदाज में गोया हुई तो उसने ऐसे मुंह बनाया जैसे कड़वा बादाम चबा लिया हो। बीबी जी, वैसे आपकी सुई पैसों पर आकर क्यों अटक जाती है? वो मस्खरेपन से दांत नकोसते बोला। उसका ये अंदाज उन्हें तो ज़रा भी नहीं भाया। अलबत्ता वो नागवारी से निगाहें ज़रूर फेर गई थी। तो और क्या तुम पर अड़े लड़के, मैं तुम्हें अभी बावर करा रही हूँ। मेरे साथ ऐसी फजूल बातों से इज्तनाब बरतना। मुझे ऐसे लोग कतई पसंद नहीं। जिस काम के लिए आए हो ना, वही करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो पथरीले लहजे में जवाब देती मुखातिब हुई तो मुकाबिल शख्स अपनी इस कदर बेइज्जती पर खोल कर रह गया। मान उसने ज़ीरक निगाहें उनके अपने चेहरे पर महसूस की तो लब भींच गया फौरन। नाम क्या है तुम्हारा? उन्होंने सख्त लहजे में इस्तफसार किया। वो जी, रज़ा। वो रुमाल से माथे पर गिरता पसीना पोंछते घिघियाते हुए लहजे में बोला तो उन्होंने इस बात में सर हिलाते खान बाबा को ऊंची आवाज़ दी थी। कुछ ही लम्हों के तवक्कुफ के बाद वो तकरीबन भागते भागते वहां आई, लेकिन उनके साथ खड़े उस अजीबो गरीब आदमी को देखते ही वो भी हैरत में गौताजन हुए। उन्होंने अचंभे से उसकी जानिब देखा, जैसे पूछना चाह रहे हों कि वो कौन है, क्योंकि सफूरा बेगम ऐसे लोगों को बुलाना तो दूर, देखना भी पसंद ना करती थी। और आज वो उनके ही कुछ कदम के फासले पर खड़ा था। बात तो ताज्जुब वाली ही थी। खान बाबा, इसे अनेक्सी का रास्ता दिखाएं और एक एक चीज इसे अच्छे से बावर करवा दीजिएगा, उन्होंने हुक्मिया अंदाज में कहा तो खान बाबा ने सदमे किसी कैफियत में उनकी तरफ देखा, जो अपने मफाद की खातिर किसी को भी उठाकर अनेक्सी के लिए ले आई थी। शायद वो एलाया को नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रही थी। न जाने क्यों वो उसके जब्त का शिराजा बिखरने के इंतजार में थी। उस वक्त तो उनकी हट धर्मी पर उन्हें भी इश्तियाल आया था, लेकिन वो उनके सामने कुछ बोलने की कोताही भी सरजद नहीं कर सकते थे। तभी खामोशी से सारा इस बात में हिलाकर चल दिए। सफूरा बेगम के अंदर जाते ही वो भी उस शख्स को लिए अंदर की जानिब बढ़े थे, ताकि लाउंज में ही बैठकर तमाम तफसीलात से उसे आगाह कर सकें। आज तो यहाँ पर जंग छिड़नी थी, इस बात से वो बखूबी वाकिफ थे, और आज इस जंग की जिम्मेदार भी सफूरा बेगम ही होंगी। एलाया जो ही यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई, एक गहमा गहमी ने उसका इस्तकबाल किया था, लेकिन एक वाहिद वो थी जिसे उस गहमा गहमी शोर शराबे से कुछ लेना देना नहीं था। यहाँ अकेली आई थी वो, और उसे अकेला ही रहना पसंद था। मतलबी रिश्तों में अपनों को तलाश करना उसकी आदत नहीं थी। वैसे भी जब सगे रिश्ते ही मफाद परस्त हों तो इंसान परायों से क्या उम्मीद रखे। वह यही सब सोचते हुए खुद को तसल्ली देती रहती थी, और यही सब सोचते वो अपने ध्यान में आगे की जानिब बढ़ रही थी, जब सामने से आते मुइज़ को देखकर उसके लबों पर एक तंजिया मुस्कुराहट ने अहाता किया। वो अपने गुलाबी रंग की शर्ट के बाजू चढ़ाती एक अदा से उस तक पहुंची और दोनों हाथ सीने पर बांधे थे। मुइज़ इस वाक़ये के दौरान उसे नज़रअंदाज करना ही बेहतर समझ रहा था। लब भींचे वो इससे पहले कि उसके करीब से गुजरता, उसने अकब से ही उसे आवाज़ लगाई थी, जो आसपास के गुजरने वालों को भी मुतवज्जो कर गई अपनी तरफ। ए मुइज़! उसके बुलाने के गुंडों वाले अंदाज पर सब ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई थी। अलबत्ता वो उस सब से बेनियाज सी थी। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई उसकी बाबत अच्छा सोचता है या बुरा। बस उसे ये इल्म था कि इंसान कभी किसी का नहीं हो सकता, और ये अपने मतलब के लिए सदियों पुराना याराना भी भाड़ में झोंक सकता है। उसकी आवाज़ पर मुइज़ ने
اپنی کلاس میں بڑھنے کے لیے قدم بے ساختہ روکے تھے، لیکن اس نے پیچھے منہ کر کے دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ اس کی شخصیت پر ایک خول چڑھا تھا جو اس کی آنکھوں میں بھی ستائش سی پیدا کر گیا۔ اوئے دیکھنا، وہی لایا ہوں جسے گھورتے گھورتے تم نہیں تھکتے تھے۔ کوئی پلاسٹک سرجری نہیں کروا کے آیا میں۔ وہ اس کا رخ مسلسل دوسری جانب دیکھتی خود ہی اس کے طرف لمبے لمبے ڈگ بھرتے قریب پہنچی تھی۔ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولی تو معیز نے غصے سے سرخ پڑتے چہرے سمیت اس کی جانب دیکھا، جو تیلی لگانے کا کام بخوبی اور شوقیہ سر انجام دیتی تھی، اور ابھی بھی وہ اس کے کام میں رکاوٹ کا باعث بن رہی تھی۔ الہیہ محترمہ، ذرا فاصلہ اختیار کریں۔ وہ کیا ہے نا، پھر آپ کو ہی میرے اپنے قریب آنا ناگوار گزرتا ہے۔ وہ بھاری لہجے میں معنی خیزی سے گویا ہوا تو الہیہ نے اس کے انداز پر ایک زبردست سا قہقہہ لگایا تھا۔ جی تو چاہا اس کی بات پر اس کا منہ ہی توڑ دے۔ ناگواری تو بہت دور کی بات ہے، میں کسی کو اپنے قریب آنے کے لائق چھوڑتی کہاں ہوں۔ اب خود کو ہی دیکھ لو، ایک ہیوی ڈوز دی تمہیں صرف، اور آج تم خود فاصلہ قائم کیے ہوئے کھڑے ہو مجھ سے۔ وہ آنکھیں مٹکاتے ہوئے اپنے بالوں کو مخصوص انداز میں جھٹکتے مزے سے بولی تو معیز نے غصے سے مٹھیاں بھینچی۔ الہیہ، وہ بھی اشتعال کے عالم میں اب کی بار چلایا تھا، آواز نیچے۔ مسٹر معیز، بھولیے مت کہ کس سے مخاطب ہیں آپ۔ اگر نہیں یاد تو بتا دوں، میرا ایک پنچ ہی تمہیں تمہاری حیثیت باور کرانے کے لیے کافی ہے۔ وہ قہر آلود نگاہوں سے اسے گھورتی اس سے زیادہ اونچی آواز میں چلائی تھی۔ تنفس تیز تیز چل رہا تھا اور معیز، وہ تو گویا شرر بار نگاہوں سے اسے گھورتے اپنی نگاہیں ہٹانا ہی بھول گیا تھا اس پر سے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اپنے عقب سے آنے والی سخت آواز پر الہیہ نے ٹھٹک کر اپنی پشت پر دیکھا، جہاں وہی انگلش کے سر سیاہ رنگ کا پینٹ کوٹ پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے کھڑے تھے۔ وہ خوش نظر تھے، لیکن الہیہ کو وہ زہر سے کم نہیں لگے تھے اس وقت۔ انگلش سر، یہ مجھے چھیڑ رہا تھا، میں نے تو اپنے بچاؤ کی خاطر اسے سنائی ہیں باتیں۔ وہ بھول پن سے بولی تو معیز نے گنگ ہوتے چہرے کے ساتھ اس کی جانب دیکھا، جو اپنا سارا الزام اس پر ڈالتے اسے سب کی نگاہوں میں برا بنانے پر تلی تھی۔ ارد گرد موجود طلباء بھی شرمندگی سے ایک دوسرے میں ہی سر دھنسنے لگے۔ کچھ تو وہاں سے خاموشی سے کھسک گئے تھے کہ کہیں وہی نہ پھنس جائے اس الہیہ کی سازش میں۔ سر کاظم نے بغور اس کے چہرے پر پھیلتی سرخی کو دیکھا تھا، جو ہنسی ضبط کرنے کے چکر میں آئی تھی۔ ان کی زیرک نگاہوں سے کچھ بھی مخفی نہیں رہ سکتا تھا۔ اس سرپھری لڑکی پر انہیں شدید قسم کا تاؤ آیا تھا۔ سر، لیکن میں نے دیکھا تھا پہلے انہوں نے اس لڑکے کو چھیڑا تھا، وہی لڑکا جو اس دن الہیہ سے ٹکرایا تھا۔ صورت سے کھڑا ہوتا معیز کے دفاع میں بولا تو الہیہ نے خشمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، اور معیز نے شکر بھرے انداز میں، اتنے بچوں میں صرف اس کی ہمت ہوئی تھی جو ڈٹ کر کھڑے ہو، ورنہ باقی سب تو الہیہ کی بدولت موقع سے ہی فرار حاصل کر لیتے تھے۔ مس الہیہ، جھوٹ بولنے کے بھی دو اصول ہیں۔ پہلا، ذرا ارد گرد نگاہ دوڑا کر بولا جائے کہ کہیں کوئی آپ کی ہی جانب متوجہ تو نہیں، اور دوسرا کہ اگر اس چیز کو نوٹس میں نہیں لے سکتے تو بولا ہی نہ جائے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب آپ یہ سب انجام دے رہی تھیں تو میری نگاہیں آپ پر ہی تھیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سرد پرتعش لہجے میں بولے تو الہیہ نے پرسوچ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا، جیسے کچھ جانچنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ویسے حیرت کی بات ہے، کرنی تو نہیں چاہیے مجھے، لیکن پھر بھی عرض کروں گی، ملاحظہ فرمائیے گا، آپ لوگوں کی نگاہیں صرف میرا ہی طواف کیوں کرتی ہیں؟ وہ کیا ہے نا، اور بھی بیوٹی ہے اس یونیورسٹی میں، اتنی بھی پیاری نہیں ہوں اب میں۔ وہ مصنوعی سا شرماتے ہوئے بولی تو ان دونوں نے بیک وقت صدمے کسی کیفیت میں اس کی جانب دیکھا، جو بلو جینز پر گلابی شرٹ پہنے، دوپٹہ مفلر کی صورت گلے میں لٹکائے ہوئے تھی، بوب کٹ بال معمول کے مطابق بکھرے ہوئے تھے، اور ہاتھوں میں رنگ برنگے بینڈز جو اس کے عجیب و غریب ہونے کے واضح ثبوت تھے۔ اس وقت تو وہ انہیں بالکل بھی لڑکی نہیں لگی جس میں نزاکت کا نام و نشان بھی کہیں ہو۔ مس الہیہ، کین یو پلیز شٹ یور ماؤتھ؟ اس کی بات پر سر کاظم کو سخت غصہ آیا تھا تو سرد لہجے میں انہیں ٹوک اٹھے۔ الہیہ کی چلتی زبان کو اگلے ہی لمحے بریک لگی تھی۔ وہ ایک کٹیلی نگاہ اس پر ڈالتے آگے کی جانب بڑھ گئے، پھر کچھ سوچتے اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ تقریباً بھاگنے والے انداز میں پیچھے کی طرف گئی تھی۔ سر جی، اس کی آواز پر کاظم نے آنکھوں کو سختی سے میچتے ہوئے کھولا۔ یہ لڑکی اب ان کا ضبط آزما رہی تھی۔ مس الہیہ، کیا آپ یہ بات نہیں جانتی کہ کسی کو پیچھے سے آواز نہیں لگانی چاہیے؟ یہ انتہائی غلط حرکت ہے۔ ان کے پتھریلے لہجے پر وہ بغیر کوئی اثر لیے ہنس دی تھی اور ہاتھ جھلایا تھا،
नहीं सर, मैं नहीं जानती थी। अब आपने बता दिया है ना, अब हमेशा याद रखूंगी। वैसे भी आपकी बातें न जाने क्यों जहन के आखिरी हिस्से में जाकर नस्ब हो रही हैं मेरे। वो कहका लगाते हुए बोली और साथ ही ताली मारने के लिए हाथ ऊपर उठाया, लेकिन अपनी हरकत पर जवाब में उनकी संजीदा निगाहें खुद पर महसूस करते उसकी मुस्कुराहट अगले ही लम्हे सिमटी थी। उसने खुद ही अपने हाथ पर हाथ मारकर ताली बजाई। ओह सॉरी, मैं भूल गई थी कि ये भी अखलाकियात के खिलाफ होता है। वो बमुश्किल मुस्कुराते हुए बोली तो काजिम ने खौफ से उसकी जानिब देखा था। अच्छा, वैसे सर एक सिंसियर एडवाइस दूं मैं आपको? वो मैं कह रही हूँ कि उस अफीफ़ा से दूर रहिएगा, बड़ी कोई मनहूस लड़की है। वो उनके साथ साथ चलती समझाने वाले अंदाज में गोया हुई तो उन्होंने ठहर कर एक कड़ी निगाह उस पर डाली। मिस अलाया, मैंने आपसे पूछा क्या? उन्होंने दांत पर दांत जमाए सख्ती से पूछा तो उसने कंधे उचकाए, बेनियाजी से नफ़ी में सर हिलाया। तो अपने मशवरे अपने पास ही रखिए। वो दो टोक अंदाज में बोलते वहां से आगे की जानिब चल दिए। एलाया ने खूनाशाम निगाहों से उसकी पुश्त को घूरा। लोफर बुढ़ा, एटीट्यूड तो ऐसे दिखा रहा है जैसे कहीं का राजकुमार हो। हरकत तो इसकी मशकूक हैं और ये बंदा खुद भी मशकूक है। तुम मेरे लिए एक चैलेंज की तरह हो मिस्टर काजिम। और एलाया मलिक को चैलेंजेस बहुत लुत्फ देते हैं और वो उन्हें पूरा करके ही दम लेती है। वो पुरज़्म लहजे में बोली, लबों पर एक दिल फरेब मुस्कुराहट रक्सां थी।